One TV Newsbreak. Samtang CBCP nagpasalamat sa malampusong pag-host sa Bishops Retreat o 132nd Plenary Assembly. Gipadayag sa Catholic Bishops Conference of the Philippines o CBCP ang dakong pagpasalamat sa Archdiocese of Osamis, Provincial Government of Osamis Occidental o mga lokal nga pangagamhanan tungod sa malampusong pagpahigayon sa Bishops Retreat o 132nd Plenary Assembly sa Osamis. Sa sulat nga gipadala ni Most Reverend Gilbert E. Garcera D.D., President sa CBCP, ngadto kang Most Reverend Martin E. Sumuad D.D., Archbishop of Osamis. Gila ang mainiton nga pagdawat, mampingong pagpangandam og suporta nga nahatag alang sa mga importanteng kalihukan sa simbahang Katolika. Kung atong mahinumduman, ligon usab ang suporta sa Asenso Administration ubos sa pagpangulo ni Governor Henry S. Waminal atol sa pagbisita og mga kalihukan sa mga obispo sa Misamis Occidental. Dako usab ang nahimong suporta sa kanunay Asenso Osamis Administration ni Mayor Sam Norman Go Puentes, ilabi na sa higayon nga bibisita ang mga kaobispuhan sa Osamis City. Gipasalamatan sa CBCP ang provincial government o mga local government units gikan sa gobernador hangtod sa mga opisyal sa syudad o mga lungsod nga ilang gibisitahan. Tungod sa ilang kinasingkasing nga kooperasyon, sumala sa CBCP dakong bahin ang maong suporta aron mahimong hapsay, mabungahon o dili makalimtan nga kasenatian ang panaghiusa sa mga obispo sa Osamis. Gipasalamatan usab ang mga organizing committee, volunteers o tanang mga mitampo sa ilang panahon, talento o mga katinguhaan alang sa kalampusan sa maong kalihukan. Sa maong pag-ila, gipakita nga ang panaghiusa tali sa simbahan o lokal nga pangagamhanan usa ka mahinungdanong puwersa sa pag-alagad sa komunidad o pagpalambo sa kaayuhan sa katawhan. One TV Newsbreak.